Ngayon, so babalik naman tayo. So, ayan. So, kunin muna natin to. Ayan na. Sana maganda. Sana Flare Daisy na naman. Ayaw ko niyan. So, ayan. Mag-open 10 minutes na. Open ko na yung pieces. Ayan. Yes, this guys. Kung alam niyo to. So, isa na lang. Sana maganda. Sana maganda. Please, magandahin mo. Hala. Uy! Palagi na lang Flare Daisy. Anong gagawin ko sa Flare Daisy, guys? So, tignan nyo. Tignan nyo, ha. Tignan nyo. Ito yung Flare Daisy, guys. Ito. Ayan siya. Ayan, guys. Oh, ayan. Ito siya. Ito. Yan. Yan yung Flare Daisy. Ay, nako talaga. Nako talaga. So, tapos naman tayo mag-open sa 6 pack. Sa egg na naman tayo. So, sana maganda, guys. Sana maganda. Golden Love, sana yung makuha ko dito, guys. Please. 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 Oh, Bonnie na naman. Cute, guys, oh. Okay. So, rare egg. Maganda ka, please. Magpaganda ka. Sana maganda kuha natin. Pig na naman! Palagi na lang pig na kukuha ko, guys. So, yan, legendary egg. So, yan, guys. Bilisan na natin, guys, kasi yan, sana makuha natin. Hala, uy, palagi silver monkey. Sige, so, dito naman, babalik naman natin to, guys. So, please, maganda ka, please, maganda. Dog! So, in fairness, maganda siya, guys. Yan, lag na naman server. Yan, guys, so, maganda siya kasi malaki siyang version. So, yun lang, guys. Bye-bye! Comment down below kung Team Jandel or Team Sammy kayo. So, bye! Mwah!